Hello, good evening, good evening. Hello, hello, hello. Mas, meron po tayong stereo earphone. Enjoy music. Ayan po ang freebies ko. Yan po ang freebies ko. Pag nilike nyo po ako, yan ang freebies nyo. Pag pinalo nyo po ako, ito po ang freebies nyo. Kaya mga kapatid, follow my reels, and like my video. Comment and yakapan time in my wall. Comment lang po kayo. See you on the next vlog. Thank you. Enjoy your listening music.